तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, अगर आपके बालों के दो मुंह बनते हैं, दो शाखा बाल होते हैं और बालों के अंदर गुंजल पड़ते हैं, बालों के अंदर बहुत ज़्यादा जुएँ होती हैं बावजूद सफाई के, और बालों के मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज और बालों से स्मेल और बदबू आती है, तो ये किस चीज़ की अलामत है, ये ख़ास तौर पर ज़रूर सुनिए, क्योंकि हमारा ज़िंदगी का यही मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। हम आपके लिए, आपकी औलादों के लिए और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी उम्मत के लिए हम दुआ करते हैं। रात के हिस्से में, तहज्जुद में, पढ़ाइयों में, हम सब के लिए दुआ करते हैं, इसमें आज़म के साथ भी। और आपसे भी यही गुजारिश है कि आप जब रात को तहज्जुद पढ़ें, पढ़ाई करें, औराद व वज़ाइफ करें, नमाज़ें पढ़ें, या इसमें आज़म के साथ आप भी कोई दुआ करें, तो हमें भी दुआ में याद रखें, हमारी औलादों को और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी उम्मत को। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी उम्मत मुस्लिमा के तमाम रूहानी जिस्मानी बीमारों को शिफाए कामिला अजला मुस्तमिरा अता फरमा दे। तो हमारे चूँकि बहुत ज़्यादा साल हा साल के ज़िंदगी के तजर्बात हैं, मुशाहदात हैं, तो ये रोज़मर्रा के ऐसे मरीज़ हैं कि जिनके हम बहुत ज़्यादा अलामात के मुताबिक उनकी तशख़ीस करते हैं। तो बाज़ दफ़ा ये देखने में आता है कि ख़वातीन ऐसी हैं या मर्द हज़रात भी ऐसे हैं कि जिनके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। देखा जाए तो उनको कोई ऐसी कोई ख़ुराक की कमी भी नहीं है, कोई विटामिन्स की कमी नहीं है, और बाज़ दफ़ा ऐसा मामला है कि कोई अच्छे ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं, साबुन शैम्पू भी कोई ख़राब नहीं होता। हालांकि ज़्यादा साबुन और ज़्यादा शैम्पू इस्तेमाल करने से, चूँकि वो सारे केमिकल होते हैं उसके अंदर, वो बालों की जड़ों को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर करते हैं। ये तो एक फ़िज़िकली मसला है या तिब्बी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बालों के मुख्तलिफ़ किस्म के अगर आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा शैम्पू किस्म के लगाने से भी बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, या इंसान को बहुत ज़्यादा कोई टेंशन या परेशानी हो उससे भी बाल गिरते हैं, बहुत स्ट्रेस हो, दिमागी काम हो। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमें ये तौफीक नहीं होती कि हम सर्दियों में ड्राई फ्रूट और दिमागी ताकत के लिए कोई चीज़ इस्तेमाल करें। दिमाग और सर जो है ये हमारे जिस्म का बहुत अहम हिस्सा है, इसका हमारे ऊपर हक है। जिस तरह आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, मोटरसाइकिल में डालते हैं, आप फिर उसका मोबिल ऑयल चेंज करते हैं, उसका ब्रेक ऑयल चेंज करते हैं, उसका गियर ऑयल आप उसमें डालते हैं, इसी तरह इंजन ऑयल आप डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, तो आपके जिस्म के जितने आज़ा हैं, जितने आपके जिस्म के हिस्से हैं और जितने आपके आर्गन हैं, इनका भी आपके ऊपर हक है। और दिमाग जितना आप इस्तेमाल करते हैं, आजकल नफसा नफसी का दौर है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया का दौर है, आँख का और दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आप अगर उसके लिए कोई ड्राई फ्रूट नहीं लेंगे, कोई अच्छा रोगन सर पे नहीं लगाएंगे, मसाज नहीं करेंगे, तो फिर वो दिमाग इतना कमज़ोर होगा, फिर भी बाल गिरते हैं। तो ये एक तिब्बी मसला है। अगर दिमाग की कमज़ोरी है तो फिर भी बाल गिरते हैं, अगर आसाब की कमज़ोरी है फिर भी गिरते हैं, अगर ख़ुराक की कमी है फिर भी गिरते हैं, अगर बहुत ज़्यादा टेंशनें हो, वहम वसवसे हों, दिमागी मुशक्क़त का काम हो और उसकी कोई अच्छी ख़ुराक ना ली जाए फिर भी बाल गिरते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ एक बहुत अहम एक मामला है कि बाज़ लोगों को इनमें से कोई भी मसला नहीं होता, वो ड्राई फ्रूट भी इस्तेमाल करते हैं, दूध भी पीते हैं, अंडे भी खाते हैं, शहद भी खाते हैं, बाद लोग जैतून का रोगन और जैतून भी इस्तेमाल करते हैं, और किस्म के मेवे, तरकारियाँ, सब्ज़ियाँ, चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। और इन सब चीज़ों के बावजूद ना उनको विटामिन्स की कमी है, ना खुराक की कमी है, ना कोई ऐसा कोई जिस्मानी मसला है। खुराक भी उनकी अच्छी है और दिमागी ताकत के लिए भी खाते हैं खुशक मेवाजात वगैरह, ड्राई फ्रूट्स, फिर भी ये मसला होता है। तो ऐसे हमारे बहुत ज़्यादा मुशाहदे के अंदर ख़वातीन और हज़रात ऐसे आए हैं कि जिनको रूहानी मसाइल की वजह से उनके बाल गिरते हैं, बहुत ज़्यादा बाल। ऐसे कंघा करेंगी ख़वातीन तो बालों से भर जाएगा, मर्द हज़रात ऐसे कंघा करेंगे तो बाल ही बाल सारे उनके गिरेंगे। और इस तरह है कि बाज़ ख़वातीन के बालों में गुंजल पड़ जाते हैं,
حالانکہ وہ اچھے سے اچھا صابن لگاتی ہیں، شیمپو لگاتی ہیں، بعض خواتین ڈو شیمپو اور ڈو صابن استعمال کرتی ہیں جن کا سالہ سال سے یہ معمول ہے، پھر بھی ان کے بالوں کے اندر گنجل پڑتے ہیں، بال جڑ جاتے ہیں، دو منہ بنتے ہیں، بالوں میں اتنی جوئیں ہوتی ہیں کہ نکال کے تھک جاتے ہیں، اینٹی لائس وہ شیمپو بھی استعمال کرتے ہیں، جوئیں ختم نہیں ہوتی، مختلف بیچارے ٹوٹکے بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو بالوں کا معاملہ ہے خواتین کا اور مردوں کا، یہ بہت زیادہ جنات اور جادو کے اثرات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اس کو آپ آزما کے دیکھ لیجیے، یہ ہمارے تجربے میں بہت زیادہ یہ چیزیں آئی ہیں کہ جب فزیکلی مسئلہ کوئی نہیں، جسمانی مسئلہ کوئی نہیں، پھر یہ روحانی مسئلے کی وجہ سے خواتین کے بالوں سے وہ کہتی ہیں کہ بعض دفعہ اتنی سمیل آتی ہے کہ ہم خود حیران ہوتی ہیں کہ ہمارے بال تو صاف ستھرے، ابھی 4 گھنٹے پہلے غسل کیا، صبح غسل کیا، رات کو غسل کیا، شیمپو لگایا، کنڈیشنر لگایا، اچھے سے اچھا صابن استعمال کیا، اور کریمیں لوشن تو ویسے ہی عام خواتین استعمال کرتی ہیں بہت زیادہ، اس کے باوجود جو ہے بالوں میں گنجل پڑ رہے ہیں، بال بے رونق ہیں، روکھے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، گر رہے ہیں، بالوں کے اندر جوئیں ہیں، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے جو جوؤں کے انڈے ہیں وہ لیکیں اور جو ان کو کہتے ہیں وہ بہت زیادہ بنتی ہیں، بالوں میں سمیل آنی شروع ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے بے رونق بال اور اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ جنات اور جادو کی علامت بھی ہیں۔ اگر آپ کا فزیکلی مسئلہ کوئی نہیں ہے تو پھر آپ تھوڑا سا اس کے لیے فکر کریں اور اپنے روحانی معاملے کو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی روحانی اثرات ہیں تو ان کا کوئی حل کریں، کوئی اچھا ورد وظیفہ کریں، کوئی صحیح علاج کریں تاکہ روحانی مسئلہ آپ کا کلیئر ہو۔ پھر بھی اگر آپ فزیکلی بالکل ٹھیک ہیں، ڈرائی فروٹ استعمال کرتے ہیں اور دماغی کمزوری بھی نہیں ہے، پھر آپ کے بالوں میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو روحانی علاج کے لیے ایک بہت اہم ایک چیز بتاتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ نے صرف زیتون کا تیل لینا، اور کوئی روغن اس میں استعمال نہیں کرنا۔ زیتون کا تیل آپ نے لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے 70 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے ایک ہی بار بیٹھ کے بسم اللہ کے ساتھ۔ اول آخر آپ نے دروشی پڑھنا ہے 7 بار، درود ابراہیمی 7 بار، 70 بار آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے ایک ہی نشست میں بیٹھ کے۔ اس کے بعد آپ نے 70 بار سلام علی نوح فی العالمین آپ نے یہ پڑھ کے اس کی بوتل کے اوپر یا اس کا کوئی ٹین ہے یا جو بھی آپ کے پاس ہے زیتون کے تیل کا، جتنی بھی کوانٹٹی میں آپ لینا چاہیں، اس کے اوپر ایک ہی بار آپ نے پڑھ کے ایک نشست میں باوضو بیٹھ کے، مرد عورت کوئی بھی پڑھے، پاکی کی حالت میں باوضو بیٹھ کے ایک ہی نشست میں بیٹھ کے اول آخر درود ابراہیمی 7 بار، 70 بار سورۃ فاتحہ پوری الحمد شریف بسم اللہ کے ساتھ، اور 70 بار سلام علی نوح فی العالمین پڑھ کے اس کے اوپر پھونک لیں۔ اس تیل کو آپ روزانہ استعمال کریں۔ 7ویں دن آپ دیکھیں گی کہ آپ کے سارے مسائل جو ہیں بالوں کے روحانی اثرات کی وجہ سے، چاہے وہ جناتی اثرات ہوں، عصبی اثرات ہوں، یا جنات کی نظر بد ہو، یا پھر وہ جادو کی وجہ سے ہوں، سارے مسائل آپ کے 7ویں دن ختم ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت مجرب عمل ہے، اس کی سب کو عام اجازت ہے۔ خاص اجازت کے لیے آپ اپنا نام اور اپنا علاقہ کمنٹس میں لکھ دیا کریں، اور اسم اعظم کی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا مسئلہ اور اپنا نام کمنٹس میں لکھ دیا کریں۔ سب کو اسم اعظم کی دعا میں شامل کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کی ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔